Mračna psihologija, čudne istine o ljudima koje većina ignoriše. Postoje stvari o ljudskom ponašanju koje se rijetko izgovaraju naglas. Ne zato što nisu istinite, nego zato što su nelagodne. Šta ako vam kažem da sitne, naizgled bezazlene navike mogu otkriti duboke psihološke obrazce? Da određeni postupci nisu slučajni, već odraz načina na koji osoba razmišlja, osjeća i reaguje pod pritiskom. Ovaj video nije zabava. Ovo nije teorija zavjere. Ovo je psihologija, ona tamna, neugodna, ali izuzetno korisna strana. Ako ostanete do kraja, shvatit ćete zašto neki ljudi djeluju čudno, ali su mentalno jači, zašto vas pojedine osobe mogu slomiti jednom rečenicom i zašto male navike često govore više od 1000 riječi. Počnimo. Zašto neki ljudi otvaraju usta dok slušaju? Ako ste ikada primijetili osobu koja lagano otvara usta dok sluša, znajte ovo. To nije glupost. To nije manjak fokusa. To je često znak duboke kognitivne obrade. Psihološki gledano, takve osobe obrađuju informacije vizualno i auditivno istovremeno, imaju izraženu unutarnju imaginaciju i često ulaze u sadržaj koji slušaju. Mozak im je u režimu upijanja, nereagovanja. Zato ćete često primijetiti da su kreativni, misaono duboki i često povučeni, ali vrlo inteligentni. Problem? Društvo to pogrešno tumači kao čudno ponašanje. Istina? To je znak mentalne otvorenosti. Zašto neki ljudi ne hodaju sa savijenim koljenima? Način hoda otkriva više nego govor. Ljudi koji hodaju kruto, bez fleksije u koljenima, često imaju visoku unutarnju kontrolu, potrebu za stabilnošću i strah od gubitka kontrole. Psihološki, to su osobe koje ne vole iznenađenja, teško se prilagođavaju promjenama i emocionalno se drže na okupu. Njihov mozak stalno poručuje: ostani čvrst, ne popuštaj. Problem nastaje kada se ta krutost prenese na emocije. Tada osoba postaje emocionalno zatvorena, teško dostupna i sklona potiskivanju stresa. Izvana djeluju snažno. Iznutra često pucaju tiho. Zašto ljudi koji gledaju crtane i anime nisu djetinjasti? Ovo je jedna od najvećih zabluda. Ljudi koji gledaju animirani sadržaj nisu nezreli. Naprotiv, psihologija pokazuje da takve osobe imaju izuzetno razvijenu maštu, sposobnost apstraktnog razmišljanja i emocionalnu fleksibilnost. Njihov mozak je sposoban da povezuje simboliku, da čita između redova i da vidi više slojeva značenja. Zato su često kreativni, empatični i mentalno otporni. Oni ne bježe od stvarnosti. Oni je razumiju dublje. Najopasniji ljudi su oni koji mogu povrijediti jednom riječju. Postoje ljudi koji ne viču, ne prijete, ne dramatizuju, ali kada progovore, pogode tačno gdje boli. To su osobe sa visokom emocionalnom inteligencijom, ali bez empatije. Oni pažljivo slušaju, pamte vaše slabosti i čekaju pravi trenutak. Njihova moć nije u sili. Njihova moć je u preciznosti. Jedna rečenica, jedan pogled, jedna pauza i osjećate se ogoljeno. Ovakvi ljudi često djeluju mirno, imaju kontrolu nad emocijama, ali nemaju potrebu da štite tuđe. To ih čini emocionalno opasnima. Zašto zatvaramo oči kada se pokušavamo sjetiti? Kada zatvorite oči da biste se nečega sjetili, vaš mozak uklanja spoljne distrakcije. To je znak duboke koncentracije, unutarnje vizualizacije i mentalne discipline. Takve osobe razmišljaju iznutra, oslanjaju se na unutarnje slike i često imaju dobru memoriju. Zatvaranje očiju nije slabost. To je fokus. Zašto ljudi koji se ne vežu lako djeluju hladno? Emocionalna nedodirljivost često se pogrešno tumači kao bezosjećajnost. U stvarnosti, to su često osobe koje su ranije bile povrijeđene, naučile da štite sebe i više ne rasipaju emocije. Njihova hladnoća je mehanizam preživljavanja. Oni ne daju lako povjerenje, ne otvaraju se brzo. Ali kada se vežu, to je duboko. Problem? Većina ljudi traži brzu bliskost. Oni traže sigurnu bliskost. Zašto neki ljudi ne reaguju na dramu? Ljudi koji ne ulaze u dramu nisu pasivni. Oni su selektivni. Njihov mozak je naučio da energija nije beskonačna, da pažnja ima cijenu i da svaka reakcija hrani konflikt. Zato biraju tišinu. Tišina nije slabost. Tišina je strategija. Šta ovo govori o vama? Ako ste se prepoznali u više ovih taka, to ne znači da ste čudni. To znači da ste svjesni. Mračna psihologija nije o manipulaciji. Ona je o razumijevanju. Što bolje razumijete ljudsko ponašanje, manje vas iznenađuje, manje vas povređuje i više kontrolišete vlastite reakcije. Znanje je moć. Ali samo kontrola je najveća moć. Ako vas je ovo natjeralo da razmišljate drugačije o ljudima oko sebe, ostanite s nama. Na ovom kanalu ne pričamo ono što je ugodno. Pričamo ono što je korisno.
Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi i obavezno zapratite kanal da se ponovo sretnemo.